कुदरत की निगाहें भी जिसे चेहरे को तकती थी उस चेहराए अनवर का दीदार करा जाना। बोली ना सुबहान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, যে চেহারার দিকে স্বয়ং রাব্বুল আলামিন সবসময় তাকিয়ে থাকে সেই নূরানি চেহারার যেন দর্শন আমরাও পেয়ে যাই। বলেন সুবহানাল্লাহ। এই নাত রাসূল আমি যখন পড়ছিলাম, সিএনজি ড্রাইভার বলছে, আল্লাহর কসম করে বলছি, আমি যখন উনি আমাকে বলছে, উনি যখন তন্ত্রা আসছিল ওনার, স্বয়ং মদিনাওয়ালা ওনার স্বপ্নে দেখে ফেলেছে। বলেন সুবহানাল্লাহ। সুতরাং আমরা মোহব্বত নিয়ে নাত রাসূলটা শুনবো ইনশাআল্লাহ। আমি এই একটা নাত রাসূল পরে আমি শেষ করবো ইনশাআল্লাহ। হা এ ইশকে नबी मेरे दिल में भी समा जाना, मुझको भी मोहम्मद का, मुझको भी मोहम्मद का दीवाना बना जाना। इश्क नबी मेरे दिल में भी समा जाना, मुझको भी मोहम्मद का दीवाना बना जाना। कुदरत की निगाहें भी जिसे चेहरे को तकती थी, जिस चेहरे को तकती थी उस चेहराए अनवर का, उस चेहराए अनवर का दीदार करा जाना। ए इश्के नबी मेरे दिल में भी समा जाना, जिस ख्वाब में हो जाए दीदारे नबी हासिल। बोली ना या रसूल अल्लाह। मोहब्बतेर आवाजे बोली ना या হাবিব আল্লাহ। শায়ের বলছেন কত সুন্দর করে, ইয়া রাসূল আল্লাহ, আমাকে এমন একটি বরকতময় ঘুম দান করেন যে ঘুমের মধ্যে আমি আপনার নূরানি চেহারা দেখতে পাবো। বলেন সুবহানাল্লাহ। শায়ের কত সুন্দর করে বলছে, জিস খ্বাব মে হো जाए दीदारे नबी हासिल, ए इश्के कभी मुझको, ए इश्के कभी मुझको नींद सी सुला जाना, ए इश्के नबी मेरे
दिल में भी समा जाना। एक काशी रियाज़ाए पैगामे मदीने से, पैगामे मदीने से सरकार ये फरमाए, सरकार ये फरमाए एक नात सुना जाना। सरकार ये फरमाए एक नात सुना जाना। ए इश्के नबी दिल में भी समा जाना। जो रंग के जामी पे रूमी पे चढ़ाया था, उस रंग की कुछ रंगत, उस रंग की कुछ रंगत मुझे पे भी चढ़ा जाना। ए इश्के नबी मेरे दिल में भी समा जाना। তো মোহাব্বতের আওয়াজে বলি ইয়া রাসূলুল্লাহ। শায়ের বলছেন যে ব্যক্তি আল্লাহ রাসূলের প্রেমে না পড়ে, যে ব্যক্তি আল্লাহ রাসূলের ফিদা না হয়, সে আবার কিসের উম্মত হলো? বলেন সুবহানাল্লাহ। সুতরাং আমরা সবাই আশিকে রাসূল, কথা বলেন ঠিক কিনা? শায়ের বলছেন কত সুন্দর করে, ফিদা না হো जो नबी पे वो उम्मती क्या है, जो नात गाए ना उन पर, जो गीत गाए ना उन पर, वो आदमी क्या है, जो गीत गाए ना उन पर, वो आदमी क्या है। ये सरवारी है भला क्या, सिकंदरी क्या है, दरे नबी का गदा हूँ, दरे नबी का गदा हूँ, मुझे कमी क्या है, दरे नबी का गदा हूँ, मुझे कमी क्या है। रसूल তোমায় ভালোবাসি, অন্তরে শুধুই মুখে নয়, জান্নাতের আশায় নয় হে রাসূল, জাহান্নাম কেউ ডোরেও নয় হে রাসূল, তোমায় ভালোবাসি অন্তরে শুধুই মুখ,
जाना तेरा शाय হে রসুল জাহান্নাম क्यों डरे ना तुम्हारो नाम सुनिला এই চোখে দেখিলাম না এই সুরে যদি শুনে থাকো আর দূরে থাকিও না হে রাসূল তোমায় ভালোবাসি অন্তরে শুধু মুখে না জানা তেরা শায় নয় হে রসুল জাহান্নাম क्यों डरे ना যেদিন দিদার ইয়া রাসূলুল্লাহ যেদিন দিদার হবে আপনার সেদিন হবে আমার এই মনে তো আর মানে না একবার দেখা দাও না হে রাসূল তোমায় ভালোবাসি অন্তরে শুধু মুখে নয় জান্নাত তেরা শায় নয় হে রসুল জাহান্নাম क्यों डरे নয় আজ রোজায় শুইতে কে হায় কাদের তিনি উম্মতের মায়া তুমি কবে দিবে মুলাকাত কবে দিবে মুলাকাত টেনে নিবে বুকেতে তুমি কবে দিবে মুলাকাত টেনে নিবে বুকেতে ডেকে লোর রোজা পাকের কিনারে আমি কেঁদে কেঁদে হই গো সারা ধন্য করো দিদারে আর সহিতে পারি না বিরহ জ্বালা দেখেনি বেমদিনাতে जैसे ही सब्ज़ गुंबद नजर आएगा बंदगी का करीना बदल जाएगा जैसे ही सब्ज़ गुंबद नजर आएगा बंदगी का
करीना बदल जाएगा। या रसूल अल्लाह सर झुकाने की फुर्सत मिलेगी किसे, खुद की पलकों से सजदे टपक जाएंगे। हम मदीने में तन्हा निकल जाएंगे और गलियों में कसदन भटक जाएंगे। हम वहाँ जाके वापस नहीं आएंगे। ढूंढते ढूंढते लोग थक जाएंगे। ए मदीने की ज़ाहिर खुदा के लिए दास्ताने सफर मुझको यूं मत सुना। बातें बढ़ जाएंगी दिल तड़प जाएगा। मेरी मोहतात आंसू छलक जाएंगे। उनकी चश्मे करम को है इसकी खबर। किसी मुसाफिर को है कितना शौक़े सफर। हमको एक बाल जब भी इजाजत मिली, हमको एक बार जब भी इजाजत मिली, हम भी आका को दरबारे थक जाएंगे। हम भी आका को दरबारे थक जाएंगे। मेरे आका का रोज़ा मदीने में है, मेरे आका का अर्शे आजम पे जिसकी बड़ी शान है, के रोज़ा मुस्तफा जिसकी पहचान है, कि जिसका हम पल्ला कोई महल्ला नहीं, जिसका हमें पल्ला कोई महल्ला नहीं, कि ऐसा महल्ला मदीने में है। या रसूल अल्लाह माशाअल्लाह ला या रसूल अल्लाह ला या रसूल আল্লাহ। এখানে উর্দু ভাষা যারা যারা বুঝেন না তাদের জন্য আমি এই নাতে রসুলটার বাংলা আমি অদম লেখার চেষ্টা করেছি, শেষ করছি ইনশাআল্লাহ। শায়ের বলছেন কত সুন্দর করে, হা আরশে আজমের দাম জানি অনেক বেশি, তার চেয়ে দামি নবীর রোজার মাটি। বলি না সুবহানাল্লাহ। তার চেয়ে দামি নবীর রোজার মাটি, এটি এমন মাটি যার কোনো দ্বিতীয় নেই, যে মাটি আছে আমার নবীর সোনার মদিনা। ইয়া রাসূলুল্লাহ
আল্লাহ ইয়া রাসূলুল্লাহ। আশিকে রাসূলের তামান্না হচ্ছে তার মৃত্যুটা আল্লাহ রাসূলের দরবারে হওয়া। কথা বলেন ঠিক কিনা? সেজন্য শায়ের বলছেন কত সুন্দর করে, মৃত্যু নিয়ে আমার নেই কোনো ভয়, ভয় করি না অধম এই জীবনেরও নয়। কেন ভয় করি না? শায়ের বলছেন, যদি নবী এসে ভালোবেসে একেবারে বলে, যদি নবী এসে ভালোবেসে একেবার বলে, তোমার জীবন মরণ সবই যেন মদিনাতে হয়, তোমার জীবন মরণ সবই যেন মদিনাতে হয়। কাশ মে বন যাও মদিনে কা মুসাফির, फिर रोती हुई तैबा को बारात चली हो, हर बात तस्वर में मदीने की गली हो रे यार अल्लाह कि मेरे दिल में बसी हो। बुला लो फिर मुझे ऐशा है बहरों पर मदीने में, बुला लो फिर मुझे ऐशा है बहरों पर मदीने में, मैं फिर रोता हुआ आवो तेरे दर पर मदीने में। न दौलत दे न शोहरत दे मुझे बस ये सआदत दे, न दौलत दे न शोहरत दे मुझे बस ये सआदत दे। तेरी कदमों में मर जाओ, तेरी कदमों में मर जाओ, मैं रो रो कर मदीने में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।